हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे जू एनिमल्स और उनके नाम। मैं हूँ मंकी यानी बंदर। मैं हूँ कैमल यानी ऊंट। मैं हूँ डियर यानी हिरण। मैं हूँ बेयर यानी भालू। मैं हूँ गिराफ यानी जिराफ। मैं हूँ पांडा यानी पांडा। मैं हूँ टाइगर यानी बाघ। मैं हूँ एलिफेंट यानी हाथी। मैं हूँ लायन यानी शेर। Hello, today we learn about farm animals. I am cow. I am sheep. I am goose. I am horse. I am chicken. I am goat. I am pig. I am donkey. I am duck. I am rabbit. Thank you. Please like and subscribe.